नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो फरमाएँ जी, मसला ये आया था कि इंसान जो अंगूठी पहनता है शरीयत ने उसका क्या हुक्म दिया है। अंगूठी चूँकि नौजवान आजकल बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं और इसके मसाइल मालूम नहीं हैं। देखें, अंगूठियाँ तीन तरह की हैं। अंगूठी भी एक ज़ेवर है और ये अंगूठी वाला ज़ेवर किस तरह का है, इसकी तीन किस्में हैं। एक है सोने की अंगूठी और एक है चांदी की अंगूठी और तीसरी है उसके अलावा पीतल, तांबा, लोहा और दांतों की अंगूठी। तीनों का अलग अलग हुक्म है। सबसे पहले सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी मर्दों के लिए पहनना नाजायज़ और हराम है। मर्दों के लिए क्या है, नाजायज़ और हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक हाथ में रेशम पकड़ा और एक हाथ में सोना पकड़ा। फरमाया कि ये मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। ये मेरी उम्मत के मर्दों के लिए क्या है, हराम है। तो भाई, और एक रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता हो कि अपने दोस्त को सोने जहन्नम का आग का छल्ला पहनाए तो वो उसको सोना पहनाए, और जो ये चाहता हो कि अपने दोस्त को वो आग का हार पहनाए तो वो उसको सोने का हार पहनाए, और जो बंदा ये चाहता हो कि अपने दोस्त को सोने का कड़ा पहनाए तो वो फिर जहन्नम की आग का कड़ा पहनाए, तो फरमाया वो फिर अपने दोस्त को क्या पहनाए। यानी ये जहन्नम की आग है, हराम है मर्दों के लिए। सोने का पहनना मर्दों के लिए क्या है, हराम है। भाई आजकल आप देखें शादियों के अंदर बहुत ज्यादा फख्र के साथ इसका गिफ्ट भी दिया जाता है, पहनते भी हैं लड़के, और फिर बड़ा फख्र किया जाता है, एक दूसरे को दिखाया जाता है। देखें, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सरी नाफरमानी है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इस बात से मना फरमाया है। इससे खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। दूसरी चीज है चांदी के अलावा और धात जो हैं, जिस तरह पीतल है, लोहा है, तांबा है, इनकी अंगूठी पहनना। फरमाया भाई ये भी मर्दों के लिए और औरतों दोनों के लिए नाजायज है। सोने के अलावा ये धात वाली अंगूठी मर्दों और औरतों दोनों के लिए क्या है, औरतों के लिए सोने की भी जायज है और चांदी की भी जायज है। लेकिन ये जो और धातें हैं ना, इनकी अंगूठी मर्दों के लिए भी नाजायज है, औरतों के लिए भी नाजायज है। इस बारे में ख्याल नहीं रखा जाता। औरतें तो बहुत ज्यादा पहनती हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं, तो ये नाजायज है। अब आप देखें, एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने फरमाया कि भाई क्या बात है कि तुझसे जहन्नमियों की बू आ रही है। तुझसे किसकी बू आ रही है, जहन्नम दोज़खियों की बू आ रही है। उसने ना लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी, उनने उतार दी। ठीक है जी। पहले रिवायत के अंदर आता है कि पहले उस बंदे ने ना सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उससे मुंह मोड़ दिया। दोबारा उसने तांबे की पहन ली तो फरमाया कि क्या बात है कि भाई तुझसे बुतों की बू आ रही है। तो उसने क्या किया कि वो भी उतार के फेंक दी। अब वो कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं क्या पहनूं फिर। आपने फरमाया कि अगर पहनते हो तो चांदी की पहन लो, लेकिन एक मिसकाल से ज्यादा 4.5 माशे से कम हो। एक मिसकाल से कम हो यानी 4.5 माशे से कम हो अंगूठी। तो ये भी रिवायत है। इस रिवायत से भी पता चलता है कि ये लोहा और ये दूसरी ये दातें क्या है, मना है। रिवायत के अंदर आता है, फरमाया कि एक बंदे ने इस तरह जो है ना लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो बहुत बुरी बात है, उसने उतार दी। फरमाया कि उसने फिर चांदी की पहनी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। तो एक रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम अंगूठी पहनना चाहते हो तो चांदी की पहन लिया करो, उससे अपना दिल बहला लिया करो। लेकिन मैंने आपको बताया है कि चांदी सोने की अंगूठी नाजायज, तांबे और धातों की अंगूठी, लोहे वगैरह की अंगूठी नाजायज, और तीसरी है चांदी की अंगूठी पहनने की इजाजत है, जिस तरह आपने रिवायत के अंदर सुना है। बात समझ आ रही है कि नहीं। इस रिवायत में इजाजत है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम चांदी की अंगूठी पहनते थे, और फरमाया कि आपकी अंगूठी उसका जो नगीना होता था ना, वो हथेली की तरफ होता था, ऊपर की तरफ नहीं होता था, बल्कि किस तरफ होता था,
ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا. اچھا رکھنا اوپر بھی رکھنا جائز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی پہنتے تھے, ان کا نگینہ کیا ہوتا تھا؟ اوپر ہوتا تھا, تو جائز ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ نگینہ اندر کی طرف ہوتا تھا, اور فرمایا کہ حبشی نگینہ آپ نے پہنا ہوا تھا. حبشہ سے آتا تھا نا وہ پتھر, تو وہ نبی علیہ السلام نے حبشی عقیق کہہ لیں, حبشی نگینہ کہہ لیں آپ, وہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس سے نبی علیہ السلام مور بھی لگایا کرتے تھے, اس انگوٹھی سے کیا بھی لگایا کرتے تھے؟ مور بھی لگایا کرتے تھے. پھر وہ انگوٹھی نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, آپ نے پہنی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, پھر انہوں نے پہنی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی کنویں میں گر کے گم ہو گئی. وہ انگوٹھی کنویں میں گر کے گم ہو گئی تھی. تو ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اچھا چاندی کی انگوٹھی پہنیں گے کون سی انگلی میں؟ یہ ایک بات آ جاتی ہے. فرمایا نبی علیہ السلام کا دونوں ہاتھوں کا روایت آتی ہے, لیکن یہ چھوٹی انگلی کی روایت آتی ہے. اچھا یہ چھوٹی انگلی کی, اس کو خنصر کہا جاتا ہے, یہ سب سے آخری جس کو چنگلی کہتے ہیں, اس انگلی میں نبی علیہ السلام انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اور صحابہ سے, بہت سارے صحابہ اور دوسرے حضرات سے بھی ثابت ہے کہ وہ کون سی انگلی میں پہنتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام اکثر بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے, اور صحابہ سے بھی ایسے ثابت ہے. لیکن دائیں ہاتھ میں بھی چھوٹی انگلی میں پہننا کوئی ناجائز ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان دو انگلیوں میں, یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی میں نہیں پہننی چاہیے, شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی میں. تو بھائی آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کیا؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا, سونے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی یا کوئی بھی زیور جائز نہیں ہے, حرام ہے. اس کے علاوہ لوہا, تانبا یا اور کوئی دھاتیں جو ہیں وہ بھی ناجائز ہیں, سوائے چاندی کے. چاندی کی اجازت ہے, پہننا سنت بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے, پہنے تو اجازت ہے بس, پہنے تو بس کیا ہے؟ اجازت ہے, پہن سکتے ہیں آپ. تو چاندی کی, لیکن چاندی کی کتنی مقدار ہو؟ 4.5 ماشے سے کم ہو. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب صحابی نے پوچھا تو فرمایا کہ 1 مسقال سے کم ہو. تو 1 مسقال 4.5 ماشے سے مطلب کم ہو انگوٹھی. اچھا بعض کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک انگوٹھی پہنے, ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو. ہاں پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ, پتھر آپ کو اجازت ہے, ہیرا لگائیں, جوہر لگائیں, جو آپ کا دل کرتا ہے, کوئی عقیق لگائیں. ہاں عقیدہ درست ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر فلاں کام کرتا ہے, یہ پتھر فلاں کام کرتا ہے. نہیں بھائی, یہ مشرکین کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اجازت ہے, پہن سکتے ہو, پہنو بس خوبصورتی کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کام لینا چاہتے ہو, جس طرح نبی علیہ السلام مہر لگایا کرتے تھے, تو مہر بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس پتھر سے فلاں کام ہوتا ہے, اس پتھر سے فلاں کام ہوتا ہے, یہ بات کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.